नवकोटि कर्नाटक हस्तिन नृपति महामणि मनो कविंद राजा दुर्योधन विनाचुधन देवी शुचिक्रमतिनि पाषांड पांडवंकु अपाटी लंपटी कृष्ण भावी कपाट करी कटिबाक शत भ्रत कुम बहुर विक्रमेंद्र प्रस्थ हस्तिनटाची महार हस्त नमानि कहा को विश्वरे जुगो जुगो रचिबी किरती ललटे महार दुर्योधन ए दुनिया रे समस्तंकर गोटाए लक्ष्य काका हेले से लक्ष्यटा कौन काका ए दुर्योधन काका से लक्ष्यटा हेउछि ए संसार मध्यरे श्रेष्ठ हवा और तू जदि चाहुचु ए संसार मध्यरे श्रेष्ठ हवा काका प्रथमे प्रथमे तोते योग्य विवेचित करिबाकू काका तो धैर्य आशा भरोसार बंधको मजबूत करबाकू पड़ी काका नचेत तो ए हस्तिना कटक दिने में ध्वंस हो जीवो काका ओ भासी जीवो सही अथल सागर तुम्हें चुप करो तमें कौन भाविछ कौरव कुरुपति माने दुर्योधन गोटे हीराबीर्ज भोजा करिबा पुणी पंगु अथर्व जादव श्रीकृष्ण नहीं तहा कबे नहीं संभव नेत्र भावी शत्रु कुमार सह हेबे भारत सब सरोज पांडव शरण लड़ती ताहार तरुण एबे किंतु समूले ध्वंस पाउथिबे काल कठोरी चतुगृह नल शिकार ए दुर्योधन ए मिथ्या चिंता तोर कबे नही बस हे दुर्योधन तू पांडव मानकर मरण चिंता करिबा परिवर्ते तो मरणर चिंता करुछंती पंचु पांडव और सबु परे मध्य सेई पंचु पांडव को सहाय होछंती श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हमने पांडव पहले जीवन चतुगृह नल शिकार सह होइछे पुणी कपटी श्रीकृष्ण दुर्योधन तांको सहाय होछंती सेई कपटी श्रीकृष्ण काका पांडव मानकु साहाय्य करुथिबा शत्रुटा आम राजप्रसाद रे ठाकुर साजिछि लंकार रावण विभीषण परी आमर वार्ता नहीं जनाउछि सही चारोच पांडव पुरजन पंडा ताहा दैछि संदेश हाई अरे कथाई छे मंतरो हाई नहीं पार्थकु अंभर अटि परशुर संसार करि पदुर कुह किए दूर तार अपने मुखे उंगली को नहीं न भरिला मरण दिन को तरफ निमंत्रण कला मानो कपिता होई पियानंद शरण मागे बसे नपते गोविंद आनंद मारी सस हसते पकुर वंश प्रचर जो सत्य गिरा दुर्योधन
ଅହଙ୍କାରଟା ହଉଛି ସକଳ ଦୁର୍ଗର ମଉଡ଼ମଣି। ଏ ସଂସାରରେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି। କାକା ଆଉ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜର ମୁଖରେ କରନ୍ତି ଗାୟନ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଉଚ୍ଚ ହବା ପାଇଁ ଏ ହସ୍ତିନା ଗଡ଼କ ଆଉ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଜାଗ ରହିଛ ବୃଦ୍ଧ ପିତୁର। ଭାବିଛୁ ଅଭିନୟ କରି ଠକି ଚାଲିଯିବୁ ମହାମାନି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁଃଶାସନ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଉଛୁ ଆମ୍ଭର କୌଶଳ। ଭାଇ ସତର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଦିଅ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହର ବୃଦ୍ଧ ପିତୁର। ଦୁଃଶାସନ ଗୌତମ ଭାଇ ଏ ଦୁଃଶାସନ ଅହବୃଦ୍ଧ ପିତୁର। ବଡ଼ ଏସବୁ କହିଯାଉଛ ତମେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଯଦୁଗୃହ ଅଗ୍ନି। ଏ ଦୁଃଶାସନ, ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ କି ବିସର୍ଗ ଜାଣିନି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ହଉଛି ତ ଗୁରୁଜନ, ତୋତେ କେବେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିପାରିବିନି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସଦ କହ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଃଶାସନ ମତେ, ଯଦୁଗୃହ ଅଗ୍ନି ଶିଖା। ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଅଜୟ, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ଓହୋ, ମୁଁ ତୋତେ ଦୁଃଶାସନ, ଆରେ ନ ମାନୁଛୁ ଗୁରୁଜନ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକେ ପଶ୍ଚାତ ବୋଧ ଲାଗୁନି? ଶୁଣ, ତୋର ଆଜି ଭୁଲ ପାଇଁ ତୋ କାକା ବିଦୁର କେବେ ତୋତେ ନ କରିବ କ୍ଷମା। ଆଜି ତୋତେ ଦେବି ତୋତେ ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର। ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ବୃଦ୍ଧ ପିତୁର। ভাই রে দিও সে রক্ত তো চবক তো ভাই দিও দুস দিও ভাই। আরে কোন କରିବାକୁ যাଉଛୁ? ମୁଁ ତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। হ্যাঁ বৃদ্ধ পিতুর। আরে কহ পাণ্ডব মনকু কিয়ে সম্পূর্ণ করেছি সাহায্য। মତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିସର୍ଗ ଜାଣେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। বিশ্বাস করবি পুনি তোম ফলি কুচক্রিকু নাই সত কুহ বিদুর। সে পাণ্ডব বংশকু কিয়ে করেছে সাহায্য? আরে কুহ পাণ্ডব বংশকু কিয়ে সম্পূর্ণ করেছি সাহায্য?
ନ ଦେବା ସମ୍ମାନ ତୁଷ ପିତା ପୁଣି ୟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସାଥୀ ତୁଷ ଭାଇ ଚାଲ ତୁଷ ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତୁଳ ଶକୁନି ଭାଇ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତୋର ମାରିବେ ତାର ଚପାଟ ବୃଥା ପୁତୁର ଆରେ ତୋ କଥାଟା ପରେ ହେବ ସମାଧାନ କାରଣ ହସ୍ତିନା ନୃପତି ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ତର୍ଜଧନ ଅପେକ୍ଷା କର ବୃଦ୍ଧ ପିତୃର ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଲଭିଲେ ମରଣ ସରିବ ତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଶପଥ କରି ଯାଉଛି ଏ ମହାବଳୀ ଅଶାସନ द्वारिका अधिपति केशव सारा जीवन तुमको पूजा करिबार यही प्रतिदान देउछ ठाकुर पुत्र होई पितृ पर को हाथ उठेबा पाई पश्चात बोध करुनाहांती सेमाने केमिति शौच प्रभु ए अन्याय धर्म को केमिति तमे शौच तथापि हारी जीवेने कि मरी जीवेने मो पिंडरे प्राण थिला पर्यंत तुंडरे केवल तुमरी नाम थिब प्रभु मो पिंडरे शेष रक्त बिंदु थिला पर्यंत एई हस्तिना कटकरे अन्याय विरुद्ध रे करिबी संग्राम हेले को दिन तुमरो पाइबी दर्शन से दिन निजको धन्य मन करिबी ठाकुर नचे तुम्हारी नमक पाई दई এই হস্তিনা কটকরে থাই আখিরু গড়ৌ থামি লুয়ার তার ও চিৎকার করি কহিবি মুখ কান্দি কান্দি কহিবি কেতে কান্দিবি হে